अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबा उस्मान, आज कौन सी प्यारी बकरियां दिखा रहे हो दोस्तों को? आज अपने दोस्त से प्यारे को चंगी किलो चंगी शाय आज बाबा उस्मान लिखेला पे। कौन सी नस्ल? ए बिल्कुल बकरियां एक नंबर बकरियां आज दिखेगा पे अपने दोस्त को। आज नागरा बकरियां दिखा रहे हो अपने दोस्तों को? नागरा बीतल जी। ये बकरियां कदई ना दिखाया हमें। जा सही है। गब्बन दो दांत और गब्बन बकरियां बकरियां जी। 3 महीने जा जा। 3.5 महीने जा एक गारंटी जा बिल्कुल जिम्मेवारी जा गब्बन बकरियां। माशाल्लाह। बाबा उस्मान, ये टोटल कितना बकरियां हैं? ये टोटल 15 जी 15 बकरियां की लाट है जी। ये आज मैं शौक लाल मोहब्बत ये बकरियां कल्या बकरियां सही है। चुन के मैं ये बकरी दी मैं वीडियो चला लेंदा पिया अपने दोस्त से भिड़ा में वास्ते। माशाल्लाह। बाबा उस्मान, ये बकरियां बच्चे कितना देती हैं? जो बच्चे देती हैं माशाल्लाह पहले सुए थे जी हाँ जी दूध जब सुए थे तरह बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, दूध के हिसाब से ये बकरियां कैसी हैं? जी हाँ ये बच्चे भी पीवन जी 2.5 लीटर ये बच्चे को पिला के दूध विचों में। अच्छा बाबा उस्मान, ये बकरियां किस जगह पे सही पलती हैं? पूरे पाकिस्तान में या पूरे हर एक पूरे पाकिस्तान से कामयाब बकरी है जी? पूरे पाकिस्तान दे विच पूरे पाकिस्तान में कामयाब ब्रीड है। जंगल होवे पहाड़ होवे जी ए गर्मी होवे जा या सर्दी होवे माशाल्लाह। पूरे इधर मुल्क दे सही मुल्क। अच्छा बाबा उस्मान, ये बकरियां अगर कोई बंदा कहता है मुझे चाहिए नागरा बकरियां 15 बकरियां, तो आप क्या उनको कार्गो करा सकते हैं? कार्गो भी पूरे पाकिस्तान चलती भी है कार्गो माशाल्लाह। अच्छा बाबा उस्मान, कार्गो होती है आपकी हर शहर में? कार्गो जी 1000 रुपया कार्गो का 1100 रुपया जी पूरे पाकिस्तान का कार्गो है माशाल्लाह। अच्छा बाबा उस्मान, इसमें से कोई बंदा 1-2 लेना चाहे, क्या आप लाट वाला रेट दे देंगे? लाट वाला रेट जरा उसकी अलग होती जी ये जरा 1-2 जी रेट अलग होती 1-2 के लिए रेट अलग होता है, अलग होती लाट का रेट अलग होता है। लाट दा रेट हिक्यों होती 15 तो सारियां हैं, हर बंदा ले सकता है। 15 बकरियां हैं जो कुया के मैं दू गिनदा जी चाहे कि गिनदा जी इन्हें दे विच चंगियां चीज़ां में जनथिया माशाल्लाह। सारा चाहिए इन्हें दे नकोल देख जी इन्हें दा तोते दी कार देख नकोल सही है। अच्छा बाबा उस्मान, ये बकरियां दूध माशाल्लाह 2 लीटर टाइम का देती हैं ये खाद खुराक नाल जी जितनी खाद खुराक ज्यादा देकर जी। उतना दूध ज्यादा गिरता। अच्छा तो अच्छा ये बता दें बाबा उस्मान, ये बिल्कुल सही है, दूध भी अच्छा देती हैं, खुराक ज्यादा हो, क्योंकि हर बकरी खुराक से दूध तो नहीं देती, नस्ल भी होती है जी। वो जिनके नस्ल जा बच्चे भी नहीं पले जा सही है। कोई इन्हें नाल जा बकरिया जी हाँ दूध नहीं दे जा सही है। अच्छा 40 साल थी गए जी ये बरीड को रखे हुए सही है। जितनी बरीड इठाई बिस्मिल्लाह ले फारम से खड़ी है जा नहीं के रुकाए ना उसे सही है। अच्छा बाबा उस्मान, माशाल्लाह क्वालिटी भी नंबर 1 है, चीज़ भी 1 नंबर है। आप मुझे ये बताएं, ये बकरियां अभी जो है ना, कोई बंदा टोकन बयाने के लिए कहता है मैं टोकन बयाना लगवा देता हूँ, तो बकरियां अभी आप जो है ना उनको ये रोक लोगे या टोकन बयाना लगा देवन जी? कहीं वेले वीडियो देखन जी कहीं वेले रास्ता करन सही है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है सही है। उस टाइम मैं जानवर रोक लेता। ठीक है। अच्छा बाबा उस्मान, ये बात ठीक है, बकरियां माशाल्लाह प्रिंट में ये दिखा रहे हैं, जैसे क्या ये 3 महीने की 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है सारी बकरियां? गारंटी जाए जी माशाल्लाह, हमारे तो बना चुकी हैं जी हाँ बिल्कुल बच्चे जी साल से 2 दफा बच्चे देंगे बिल्कुल बिल्कुल। फेस भी अच्छे हैं माशाल्लाह बकरियों के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा बाबा उस्मान, तो अच्छा ये मुझे बताएं, जो ये बकरियां हैं 15 की 15 बकरियों में से कोई आधी लेना चाहे
تو پھر اچھا گھنسن جی رہے ٹھیکو ہو سی جی 15 گھنسن رہے ٹھیکو سی صحیح ہے جرا کے بابا ایک بکری جی ہاں یا دو بکریاں صحیح ہے وہ 1000 دا گھٹ ود ہوندے پیا بالکل بالکل ہوندے پیا بابا ماشاءاللہ اس میں شیرا ناگرا امرتسری یہ بکریاں ماشاءاللہ بکریاں جی انہیں دا قد دیکھ صحیح ہے کتنی نے دا قد دے پہلے سوئے والی ہیں پہلے سویا جا واہ بھائی واہ اتنی بکریاں قد دالا ماشاءاللہ کلو کائنا حسن ماشاءاللہ پہلے سویا جا زندہ یہ باد دیکھ ماشاءاللہ جنی پہلے بالکل سویا جا پہلے سوئے میں ماشاءاللہ ساری بکریاں بابا عثمان ایک سے بڑھ کر ایک ہے کوالٹی ماشاءاللہ بکریاں آج میں جی ہاں کافی سارے یارے کنو ٹھیک ہے صحیح ہے پیاری کنو پیاری شے آج میں دکھلا بالکل بالکل پیاری بکریاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں بابا عثمان اچھا مجھے یہ بتا دیں یہ بکریاں جو آپ نے دکھائی ہیں ان کا جو ریٹ ہے اور ریٹ وہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ نے کہا میں بتاتا ہوں تھوڑا تو وہ تھوڑا ریٹ بتا دیں بابا عثمان آپ بالکل مناسب قیمت ہوتی میری جی جو یا بکریاں بعد جن گئے اس نے کہیں بھی نفر مانگے لو جی یا کہیں منجے کے لو بالکل آپ نے جو ریٹ لگانا ہے وہ کیا لگانا ہے سستے سے سستا ریٹ دینا پہ آج بالکل جی آج وعدہ ہے جی آج وعدہ ہے 8000 گھٹ ریٹ دینا جی جی بتا دیں بابا کیا ریٹ دے رہے ہیں 42,000 روپیہ 42,000 بس خالی 42,000 مطلب سمجھن گبن بکریوں کا 42,000 روپے گبن بکریاں 42,000 روپیہ یہ بابا عثمان کا ریٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بلا جو جی یہاں بکریاں دکھے تھی کوئی نہ صحیح ہے بالکل بالکل یہ فارما سے بکریاں جی بکریاں کہیں کلو کہیں بالکل کسی کے پاس نہیں ہوتا ایسی بکریاں ماشاءاللہ بے شک ادھر ہزارہ تعداد صحیح ہے آکے فارم سے دیکھو صحیح ہے چیک کرو ماشاءاللہ لوکیشن ساڈا ڈیرا غازی کا نمبر سکرین کے اوپر نمبر سکرین سے موجود ہے بے شک بالکل صحیح ہے بابا عثمان فل چھوڑیا چونکی نمبر 5 ٹھیک ہے بابا عثمان ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے بابا عثمان ماشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات ٹھیک ہے بہت مہربانی